मोर प्रिय श्रोता बंधु मान आज आसु ए अमावास्या तिथि ज्येष्ठ मासर आज सावित्री व्रत ओडिशार परपल्ली ठारू सहर पर्यंत समस्त माँ माने आज निज निज स्वामी मानकर शुभ मनासी आयुष मनासी से माने व्रत पालन कर प्रसंग आमे त्रेतया जुगरे माँ सीता केमिति प्रभुंकर सेवा करथिले एवं स्वामी को किपरि सम्मान देथिले एवं किपरि भक्ति माँ जानकींकर प्रभुंक प्रति थिला। आसंतु एही गीत माध्यम आमे श्रवण करिबा। जदि आपको भल लगे ताहेले चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं लाइक कमेंट मतामत देवे। माँ सीता को अछंती सेवा करिबी चरण प्रभु एही कथारे न बोले मो मन पति बिना सबु कारण पति बिना नारी सबु कारण पति सेवा गति मुक्ति धाम सेवा करिबी चरण प्रभु एही कथारे न बोले मन जीवन
ତୁମେ ପ୍ରାଣ ସଖା ପତି করে নারী প্রাণ রক্ষা জীবন সম্পত্তি তুমি প্রাণ সখা পতি করে নারী প্রাণ রক্ষা সেবা করিবি চরণ প্রভু এই কথারে নবলে মন আহে প্রাণ ধন এই কথারে নবলে মন যেତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କୁ ମେଳାଣି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମାମାନେ ବାପାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ମା ସୀତା ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ହେ ନାଥ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରାଣର ସଖା ତୁମେ ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଲେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେବି କିନ୍ତୁ ତୁମରି ସେବା କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କର ନାହିଁ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ମା ମାନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ପତିମାନଙ୍କର ସେବା ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କରନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ତଥା ବିଶ୍ୱାସ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଶଳରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।